ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо автоблогер. Бодрои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 қади дар рақамҳои ватсаби мо роӣ кинед суратҳоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. Иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. Барои ма марҳамат тамошо дидан аст. Срочно это барои ма догарои ма аст. Дерегар хундай санат овардем бардаро Корея. Олаташ бисёр хушбахт аст. Тренировкош 7-8 моҳи дигар будааст. Мотор 2.0 солаш 2010 бардар ҷано. Нархаш 100,000 сом меган, бо меган охирин нарх 100,000. Гуфтем майлаш ина мемонем бор кали билетини бардаро чӣ хел аст, арзанда аст ё не 100,000 сом. Номерош ҳам падарха номерош хушбак аст. Олаташ неги бисёр хушбак аст бардаро, не худаш маълум аст. Аз худо хуматаш бардаро. Саб сафеда. 7-8 моҳ гуфтем тренировка уҷат дорад. Мотор 2.0 дискош баломаш дар ҳолати хуб аст. ҳозир салона мебинем. Марҳамат. Баломаш бардаро маваст. Дискачои хушрӯ. Хуб, без ключевой доступ, панорама дорад, комплектацияшон бисёр хушбак аст. Ақибашон мебинем. Дефигорчошон бисёр худаш ба зебидаги аст. Сполиячошон мебинем. Парктроник, задни камера дорад. Панорама дорошон бардаро полни болош сиёҳ мешавад. Марҳамат, салон мебинем. ҳолати салон, кожни салон бардаро сидини ақибашон бо обогрев дорад. Кожош бисёр дар ҳолати хуб аст. Поликчошон хушбак. Без ключевой доступ, сидени лифт, панел сиден дорад бардаро 2010 аст. Ана кожни рул, мулчирул авор заводид мекунем, ози каличи авор биёрам. Салона нигоҳ кунед чӣ хушбак аст. 2 километр контрол, обогрев сиден дорад. удобный пассатсия функсияшон даст. Писокчошо бинед бардаро ошибка дорад, бензинаш камтар мондагӣ. Пробег 258,000 километр. Мошини ягон камбудӣ надорад гуфта истодам. Ана кондитсионерош хушрӯ кор мекард. Мониторчошон бинед. Марҳамат кунед бардаро. Хайрдорушад. Акустикаи JBL кити даст. Комплектацияш неки беҳтарин аст. 100,000 срочно гуфта истодам. Чӣ хел аст бардаро? Марҳамат. Фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед. 100,000 сом ҳам неарзда бошад ё не? Бай бардарҷонои ман, дӯстдорони Toyota Land Cruiser, тамошо кунед ана. ин мошини мо бардаро Европа, мотори 4.5 8 цилиндра. Тренировка уҷатро то охири сол. ҳолаташ бисёр хушбак аст бардаро. Нарха нигоҳ кунед чанд пул фестодам. 340,000 сом нарх фестода будам бардаро. Срочно 320,000 сом розӣ кардам. Бисёр не камтар муомила дорад бардаро. Солаш 2012 Европа бодикити чанд мешад на 18 19 20 бодикити. Хушбак аст ки бодикитошон бардаро. Европа 19 ҳолаташ бисёр хуб, пробегош ҳам кам, родной пробегаш будаст. Номерош ҳам хушбак, номерош ҳам падарка бардаро. Диска балумош на панал, кузуфоша бинед, лабаҳои антиблик бардаро. На панал аст мошинча. ҳолаташ идеальный. Без ключевой доступ 4 3 қатора, стопои ақибашо бинед чӣ будаст. Дидед бардаро чӣ хушбак аст мошинча. Бай аст мошин. ҳозир салонро тамошо мекунем. Марҳамат бардаро. Салонаш хел без ключевой доступ. ҳолати салон бардаро чӣ хушбак аст. ақибошам климат контрол, мебели салон, кожни салон, сидени лифт, панел сидени дорад. Ана 166,000 километр пробег дорад. Рулчош неки нав аст бардаро. ин рулош рулои нав. Хуб, монитор дорад, дефлектор, кондитсионерчош хушрӯ, 2 климат контрол, старт стоп, 4WD. хуб, коробка автомат албатта мешавад бардаро. ин D+ вариатор мешавад. Обогрев сидени, горни режим. хуб, боз чӣ дорад бардаро? Ялқа режим дорад. марҳамат кунед, хайрдор бошад. Холодильник дорад, инҷош дорад. бояд дошта бошад кани холодильник. Радор дорад, ё дорад чӣ? хӯҷошон бинед бардаро, хӯҷош нақунадаст. аз хайрдор, нархи беҳтарин кади бардаршама. срочни фурӯхтанашама. Пробегаша бардаро таъкид кардам ки оригинал аз худаш будаст. мо компютер ба задем, ин хел пробег ро аст. 166,000 километр бардаро.
Европа. Сабаби фурӯхтанашон бардарҷоно мегӯянд ки новостройка квартира гирифтане. Барои ҳамин бардора агар ягонтатон квартира дошта бошед, барои ки бисёр вариантҳо мешуда, мошинка алиш мекунед. Марҳамат бардарҷонои ман квартира ки алиш мекунад. Занг занед муомила кунед дар шаҳри Душанбе бошад. Хуб, нархша гуфтем бардаро срочни фурӯхтан шад. Фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Ташаккури зиёдатон ба диққататон. Бай бай бай. Ҷонои ман ана бай 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 бай. Мувофиқи талаб Range Rover Sporty варианти Корея бардаро. Соли 2015 буд аст бардарҷоно. Мотор 3 литр дизел, комплектатсияш бисёр хушрак аст. Мошин 6 моҳ пеш аз Корея оварда гирифтанд. Ҳуҷҷатош ҳозир бошад як 6-7 моҳи дигар дорад. Тонировка ҳуҷҷат ҳамаш бардаро. Ҳолаташ бисёр хушрак. Номерош бинед чӣ худаш боз дебдаги сед мокри асфалт бардаро. Хуб, салон ҳозир тамошо мекунед. 5 камера гавдаст, панорама дорад, без ключевой доступ, штокҳои ледкати. Марҳамат, кузуфоша бинед бардаро чӣ хушрак аст. 4 диска балон маппа нав аст. Без ключевой доступ дорад. Да, 00 номер чашон хушрак аст. Салон ҳозир тамошо мекунед. Родной краска мегӯянд катон накунем, агар бояд родной краска ҳам бошад, задаги умуман надорад. Акустика меридиан, кожни салон, панорама чӯша бинед чӣ хушру. Задния обогрев шам аст бардаро, мошинча беҳад тоза хушрак аст. Активош ва чӣ бояд бошад? Видеорегистратор бошад бардаро. Мошинои Корея видеорегистратор бардаро ҷавши дорад, не дарош таки давочик надорад. Датчик слипинг зон, камера 5 камера газ, чанд камера газ, 360 градус ҳамеша. Ин кул аст бардаро. Корея 2015. Хуб, штоки лед будаст. Кондитсионерош бисёр хушрӯ кор мекунад. Ях бар ин кондитсионерчош. 160,000 километр пробег. Не камераош аст бардаро. Двухзонный климат контрол. Салонош бинед чӣ хушрак тозак аст. Салонош тозак хушрак аст бардаро. Марҳамат кунед. Чороyna электро, акустика меридиан бардаро. Чӣ гап занем дигар. Срочно мефурӯхтем бардаро. Чӣ пул дар хурд аст барои ҳамин. Мекунем мошинчаон беҳтарин мошин аст. Хеле аст бардарои ман, марҳамат кунед. Варианти беҳтарин, срочни фурӯхтан шад. Нарх 320,000 сомон, боз муомилаи хушрӯ дорад бардаро. Фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, Авто Дубай Теҷин. Бай 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 бай. Бардаро 88,000 сомон срочна Hyundai Avante MD. Кондитсионерчош хушрак кор мекардааст бардаро. Худик чӣ камбудӣ дошта бошад гап мезанем. Срочни фурӯхтан шад. Мошин Корея, мотор 1.6, мотори GDI бардарҷоно. ҳуҷҷатош бардарҷонои ман то моҳи сентябр будаст бардарҷонои ман. Ана утилизатсия ҳам доштааст бардаро. Нархи беҳтарине ки 88-87 номерчош. Ана камбудиш бардаро инҷаш камчарак пачах шудагааст. Нигоҳ кунед бардаро, бекраска бояд хеле ошарина камбудӣ дорад. Тамом ба фикрам. Дискачоша бинед размери 16, балонош дар ҳолати хуб аст. Рақибашам нигоҳ кунед. 88-87 бардаро. Avante MD мотор 1.6 GDI. Ҳолаташ хушрак. Срочни фурӯхта мешавад. Марҳамат кунед. Мошин заводёни аст. Вақте заводёни бошад, дарои ақибаш маҳкам аст бардаро. Ҳолати салон, кожни салон, салончоша бинед чӣ хушрӯ. Сидениш хайр ручной мешавад, ба кабинкачош ҷамъ мешавад, эко режим дорад, мошин калид, мониторша нигоҳ кунед, монитор дорад. Хуб, двухзонный климат контрол, кондитсионерош ях. Ҳарпедачош ҳолати салонаш хушрӯ. Пробегаш кам будааст. 103,000 километр пробег доштааст. Кожни рул, мултирул, дутарафа мултирул дорад. Як хелаш бардарҷоно американкош бисёр мешавад, круиз контрол мешавад, круиз контрол надорад. Марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад аст бардаро. Бай 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 аст. Чӣ хел аст бардарои ман? Марҳамат, фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷин. Бай 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 аст бошед. Ташаккур. Марҳамат, тамошо кунед. Mercedes-Benz ML 350 соли 2013. Тонировка ҳуҷҷатҳои солонакати. Срочна фурӯхта мешавад бардаро. Нарх 177,000 сомон фрестодам. Марҳамат кунед, на харидоро бошед, агар нархи беҳтарин аст. 177. ML бо дикти худаш кати бардаро. Бо дикти чидаги нест. Кузуфи худаш бардаро. Ягон ҷӯша мисол нав кадаги бо дикти кадаги нест. Бисёри ML-оя бардарои ман бо дикти мекунанд, GL мекунанд бардаро. Ана бардаро заводской ML час. Харидоро бошад, марҳамат, срочна 177,000 сом мегӯянд. Кожни салон, салонош ромбик, нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Аквапринт аст бо датчик слипинг зон, 4 дар без ключевой доступ, инҷош ковани карбон аквапринт аст. Винкл бардаро 2012 8 моҳа бардараш, занебининг бардаро, кожаош салонош бисёр дар ҳолати хуб аст, кандаги даридаги надорад. Ана видед бардаро чӣ хушрак аст. Ҳолаташ беҳтарин аст. Хеле обогрев сидений, старт-стоп бардаро. Ана пробегаша дидан лозим, фени чандта гаштаги аст пробегаш. 132,000 мил пробег доштааст бардаро. Пробегаша бисёр не
Тонировка уже то, что в тем соло маст. Мархамат хрен срочный фрукт, а сейчас бардару. Бай ас машин чахшрак даст нархи бехтарин кати. Школа бардару. فکرتون حتما نشه لایک فراموش نکنید. ارزنده است یعنی نرخ بهتری. برای подписчикای هفته دو باید تجی. با کانالی ما باشید از کانالی ما ماشین ارزان دسترس باوری دارم حتما فایده میگیرید. تشکر زیاد. با ما روزتون خوش باشه. بای برادر جانای من تماشا کنید چی. ماشین میدونید چی نام داره؟ جنسیس باردار. این هم یکی از اویلاهای خوندای است باردار. خوندای جنسیس میشه. سال 2021 دست باردار کره. نکی باور کنید این ماشین چه کامفورتی که دارد است کو. خیلی ماشین دارد. خلاص. سالش 2021 باردار. موتور 3.8 6 سیلندر. 11 مو گفتن خاطر نکنیم 10 11 مو تنیروفکا وجود دارد. ماشین خودش نو از این کره اومده گفته است. حالتش بسیار خوش رو باردار. رنگی لاتکا میراد پروسه. انا دیزاینش هم ببینید چطور خوش رو با اینا وینیداروژنیکاش هم هست. کپی همین میشه. نرخش باردار 350,000 سوم گفته سالی برای شما میگفتیم ارزان تر مونده. 330,000 سوم. باز معامله دارد بیاید از نامی کانال ما گپ زنید برادر جان. پیشش رادار دارد باردار. این رادار است. داچ دارد پیشش بیامیم. دیستانسیا میگیره داگون اودام برویا داگون ماشین برات خلاص باردارو ماشین میساد جوش به ادپتیوی کروز کنترل بان چیزا میشه. فاروش ببینید دیزاینش خیلی خوشگل است. ماشین در روش نگاه کنید لونگ است. دیسکاچو ببینید بالونش نه تمام. 3.8 جنسیس G90 است باردارو. جنسیس G90 خریدارو باشید مرحمت سرچنا 330,000 سوم میده دلار. без ключевой доступ. سلام علیکم چرا خوشگل است باردارو. سیدنیش باید مساج هم داشته باشه ولی نخواهش климат контроль, задний обогрев, шторка. Что же нас не? Шторку шевелит, а ты будешь выбрать видеорегистратор дурак. Комфорт шевелит, что хочешь. Там уже ничего не было. Пробегаешь 87,000 километров буду шут гаштаги от бардара. 2021 аст. Без ключевой доступ датчик слепежзон. Сиденье шевелит, что хочешь бардара. Вахнет машин ранги кресла гаштаги барин аст. Ина ич пожалуйста. Hiç baş. Abagre sideni ventilasyon sideni ştorka abagre fulla 9 klimat kontrol 4 yazın 3 klimat kontrol das nikotin kadar çıkacak. Asker de marhamat billah. Bay asmışın şalaki. Olatı behter. ارزاندازی فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید. باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید. با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بای تجینه. تشکر زیاد باتون. بای از ماشین. درجنای ما مرحمت تماشا کنید. لکسوس RX نرخ ببینید 88,000 سوم. کاندیشنر یک موتور коробка میگن ناپناه زدگی. حالتش خوشگوار است باردارو. آخرین نرخ است برای پاتیچیکو 88,000 سوم روزی کردیم باردارو. سرچنی فروخته میشود. تنیروفکاش 100% تا آخری سال بود. دیسک بالونش در حالت خوب است. ماشینچه امریکا. سالش بارداروی من 2004 سال ماشین باردارو لکسوس RX 330 موتور 3 است. 88,000 سوم. خیلی ببینید که چقدر است. مرحبا. حالت سالونش کورونی سالون میسیتی سالونش زرد مبلی سالون باردارو پیشش شخول داشت اخیرش شخول نداره نکی. باز چی داره؟ سیدنی لیفت فنر سیدنی باردار جانو وینکو 2004 سال است. ایده باردارو تو سالی 2005 موتورشون 3 است باردارو. بعد باردارو از سالی 2006 بالو موتورشون 3.5 میشه. انا مانیتورچه داشته است. مانیتورچه نگاه کنید. اینش مانیتورفونی خودش است باردار نشه زدگیان. پرابگاش چند باشه رو ویدیو ران کردیم ببینیم که این تنیروش گفتم یک موتور коробкаш нав задем гуфтам вагони задем гуфтам ана ручош лифт аст заводид мекунем заводид мешад хушроак моторош кор карда истодааст кондитсионер чош хушро кор мекардааст хуб боз чӣ дорад не климат контролш ҷанишон мечад базаро ана пробегаша дидам дар кор пробегаш 255,000 мил нишон дода истодааст не хан мотор коробка шудам нав монде ҳолати салонаш марҳамат бардаро 88,000 сом чӣ хел аст ҳаст хайр даро ё не خیلی از باردارو مرحمت کنید. نرخ بهترین کتیب باز یکم مایده ممکن معامله شد سرچنی فروخته شد. لایک فراموش نکنید. فکرتون نرسید با کانال ما ابونه شید. باز ماشین ارزان دسترس باور دارم از کانال ما پیدا میکنید. با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بای تجین بای از ماشین شد. برای من بودی ختم شد وقتی کسی خندگی است. سرچنی نرخ بهترین با تویوتا لند کروز پرادو سال 2012 افتادیم حالتی بهترین کتیب. به حد توزیع خوشراک از باردارو بود شد 120,000 کیلومتر پرابریک دارد. فقط کور رفتگی است خودم اومده است. تمام صفحه تریو کمپانی ماشین دبی خلیجی است باردارو. البته نرخش باردارو 250,000 سوم ایستاده از سببی که سرچنی پول در کار است. بعد حجت نداشت از باردارو ماشین خوب بود. چند خشود میگم ماشین خوب نمیگردد.
аз сабаб ҳуҷҷати солона утилизатсия надоштааст. Нархаша бардаро розӣ кардам 200,000 сомон ба бе савдо. охирин нарх аст ки бардаро аз 250,000 бардаро барои шумо 200,000 ба розӣ кардам. фикр мекунам нархи беҳтарин аст. мошин беҳад тоза хушрӯ свеж аст. баъд бардарои ман ана мотораш бошад, агар мотори 2.7-4 аст бардаршо бошам, нигоҳ кунед чӣ хушрӯак аст. як даст гаштаги даст мекунушин. او میگن که چند خبر خانه خوب بود، میگم بهبود خانه چند خوب کردم بیام فروش می‌فرستم. 5 تا بالونش نپناه نزد پاسکوش که نپناه است. سالن رو تماشا می‌کنیم. مرحمت حالت سالن، مبلنی سالن. سالن چه ببینید چه خوشو سه قطار است البته بردارین. ببینید خیلی سه قطار شما ببینید چه ماشین سویجیش ببینید شما چه سویجی توسعه است. نه پناه است. مرحمت 2011 است. دقیقاً 10 ماه 11 میشه. 126,000 کیلومتر پرابگ دارد. مبلنی رو، مولتی رو، کاندیشنر رو، یخ ماشین کاری کاروبار автомат. دوخسون نیست یا ادنازون است کلیمات کنترلش. دوخسون یا دست بالا دوخسون کلیمات کنترل دارد. چخیل است نبردارو. مرحمت کنید. از خیر دارو. سرچنی فروخته میشد. بای از گفتی که پروفتم. خالدین کم داره ولی خالدین چشم کار میکنه. خوی داری. چخیل است بردارو. ارزنده است نه. فکرتون حتما هستید لایک فراموش نکنید و کانال ما عضو نشید. با احترام کانال دوست داشتم افتاد بای تجی. بای استفاده کنید چون. جناب من و آنا ماشینچه‌ای که در جستجویش بودید. لکسوس RX 450 گیبرید سال 2017 اروپا دو کالیته دست بردار جون من. دو کالیته تنی رفت جاتوش سالونا. نمرش هم پدرکا. نرخش باردارو 420,000 سوم فرستاده بودم برای شما. نرخش باردارو سودا کردیم 399,000 سوم با روزی کردیم باردارو کنید ببینید چه خیلی است. 399,000 سوم ارزنده است یعنی بعد فکرتون نمیشه باردار. نمرش خوشبخت است. حالت سالونش باردارو مرحمت. Кожний салон, салони сиё бордару. Шурака салон без ключевой доступ. Чӣ дорад бо дигане? Сидени лифт, Европа, памят сидени, адаптивни фар, 107,000 километр пробег доштааст. Пробеги кам аст. Кожний рул, мультирул, монитор, абагрес сидени, вентиляция сидени, се режим ҳаждени бордару. Дидед не, мониторшаш майдад аст. Ҳолати салоншаш хушбак аст. Кожааш дар ҳолати хуб, кандаги, дардаги, газдаги, хӯйдаги надорад ягонҷош. Европа бардаро гибрид бисёр мошини хадавӣ аст. бисёр бардаро мепурсед. бисёри бардаро 350 бензини дорам. мехоҳанд ки адиш кунанд гибридикати. марҳамат бардаро гибридчи хушрӯ. чхел аст бардаро марҳамат. фикратон ҳатман нависед. лайка фаромӯш накунед. ба канали мо обуна шавед. боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон авто дубай тж. бай астанировка ҳуҷҷат солона номеро гуфтем подарка 399,000 сом. чхел аст ҷаноби ман ана камри мана камри нигоҳ кунед. Toyota Camry 2 соли 2009 до рестайлинг хаша охираш аст хано ҳисоб мешад неки до рестайлинга бардаро мотор 2.4 ҳолаташ хушрӯак 5-6 моҳ ҳуҷҷат доштааст. нигоҳ кунед бардари афғони мо вардаги аст. бардаро бисёр мошин мебиёрам аз ваҳдат будиям. балончош но халпакати ҳолаташ неки хушрӯак махмур шуд. ростигаби ненҷаш камтарак чизе камтар тачахштаги асту бар хайр аст намеха ҷош кор дорад. нарха бардар ҷоно барои шумо ман 85,000 сом барозӣ кардагем. бисёр не мумкин агон майда арзон шавад. барои ки 90,000 сом фрестодагӣ будам муомила дорад гуфта гуфтем арзонтар я баромонем. салончошам хушбак чӣ хоб мекашид. мата чӣ хоб мекашид бардаро тамом сидени лифт винкод 2008 моҳи 2008 10 моҳа мультирул кондитсионер чош хушбак кор мекарда. торпедоша бардаро ولی کانتر خیلی چیکو کرده که تارپی داره نگاه کنید تارپیدش نخیلی دست من تارپیدش برداره خیلی یک زمش کشیدگی هم برداره کجنده لبایش ترشین داشته است نمیخواه کام بودی ترابیگ 169,000 میل برداره коробка автомат кондиционершош یک تا айрабаг гирён аст. инаш ручник бардاره намеорад. марҳамат бардаро срочни варианти беҳтари муомила дорад. биёед аз номи канали мо гап занед. чӣ хел аст бародаро марҳамат. фикратон нависед лайка фаромӯш накунед ва канали мо обуна шавед. боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон авто дубай тж. бай барои ман нигоҳ кунед ана боз ҷоҳати дигар электромобил зикр будааст. ин зикр 7x будааст бардаро соли 2024 будушу 10,000-11,000 километр пробег дорад. запас худаш 730 будааст. 780 даст барда 730 яъни 780 километр запас ход. дискачош бинед чӣ хушрӯ на опорни дискошам перфорация доштааст. балоношам напанав аст. соли 2024 7x зикр. марҳамат бардаро нарха нигоҳ кунед чанд фрестадам.
нарх харид 500,000 сом фрестада гирдам бародаро. 430,000 сом ба розӣ кардем бародаро. боз муомила дорад, дарош без рамка мешавад. ҳолати салончош хушроқ аст, панорама дорад болош, кожаош дар ҳолати хуб аст. дидед бародаро, марҳамат, ҳуҷҷатош то охири сол будаст. ба кабинкачош бинед, ранги волве ма будаст, ки без рамка будаст ба кабинкачош. салон бинед, боронам неки зад, боронам хушро неки зад. дута беспроводной зарядка доштааст. ҳолати салон пакетош кандаги на панал будаст, ки бародаро рулоша бинед чӣ хел аст, дизайнеша нигоҳ кунед чӣ хел аст бародаро. ин хеле ки тамом ҷо заводӣ чӣ машина чӣ баш аст. рулоша бинед чӣ хел аст, дизайнаш. пробегиша гуфтем бародаро, запас худаш бисёр будаст, ки 780 километр якта зарядка мегашт. марҳамат бародаро, 430,000 сомон муомила дорад. ду қатор аст машин, ақибаш бисёр кушод аст, ки нигоҳ кунед чӣ хел кушод аст ақибаш. инҷа калонкачоша бинед чӣ хел даст бо акустикаи худаш аст, зикр проексия ҳам дорад бародаро. марҳамат кунед. чӣ хел аст бародарҷонои ман, марҳамат, фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошинаҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай TG. бай аст. ташаккур. бародарои ман, марҳамат, тамошо кунед. мувофиқи талаб Toyota Avalon комплектация XL. нигоҳ кунед мошинча чӣ хел хушроқ аст бародаро. сафед трёх компонент. срочни фурӯхта бошад 138,000 сомон фрестодан. боз албатта хушрӯ муомила дорад. биёед аз номи канали Авто Дубай TG гап занед бародаро. сафед трёх компонент, тонировка ҳуҷҷатош то моҳи кадом моҳ буд, то охири сола, то моҳи декабр будаст бародаро. марҳамат, диска балончош дар ҳолати хуб, кондитсионерош ях бародаро. мотор, коробка, ходовой ҳамаш мегӯянд 100% қоида. балонош на панал. нигоҳ кунед бародаро. хушроқ метед. чӣ хел хушроқ аст. ин бампераш камтарак кор дорад бародаро. ин ҷош тамом дига ягон ҷош кор надорад. хато намекунед бародаро. баъд медонед чи як тайм дараш краскаш хеле фарқ карда истодаст. дидед як тайм дараш зард аст. ана винко доша дидем Америка ва ана хеле даст бародаро. Америка ва мата дараш бародаро, краскаш фарқ мекардаст. ана нигоҳ кунед бародаро, худи Америка ва ин дата дараш краскаш фарқ мекардаст. дидед пешаш камтар задагӣ дорад. ин амиқа повреждение дорад бародарҷонои ман, ки ба хайр аст Америка ба. хуб, салонош хушроқ аст, кожни салон, салони светли, XL лифтем, бесключевой доступ, сиденье лифт, 2015 сол бародаро, ина 14-12 мешавад, 2015. ана боз чӣ дорад бародаро. ҳозир мебинем кожни рул, мультирул, торпедоша бинед, салонош чӣ хушроқ аст, бад нест бародаро. марҳамат кунед. обогрев сидений, се режим вождения, пробегаш бошад агар кам 111,000 мил гаштагиаст. винкод дом 110 буд, 100 зиёд буд, хато накунам бародаро. худам ба кам гаштаги даст, пашти гаштаги нест. салончош хайрдоро, марҳамат, утилизатсия дорад, тонировка ҳуҷҷат ҳама чӣ дорад то охири сол. срочни фурӯхта мешавад, нархи беҳтарин 138,000 сомон. шумо биёед аз наздик тамошо кунед бародаро, суҳбат кунед, боз хушро арзон карда мешавад. чӣ хел аст бародаро, марҳамат, фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошинаҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бародаро. марҳамат, бай аст. неарзида бошад ё не, насед дар комментария. ташаккур. бародарҷоно, марҳамат, нигоҳ кунед. срочна бозиятаи дигар Toyota Land Cruiser Prado соли 2016 будаст. мордаи худаш ба ягон хел бодикит кардаги нестам. камераи 360 градус ҳам доштааст. европа дукалита бардаро, автосалон гирифта гирдан, як даст бардаро. 2016 мотор 6 цилиндра 4.0 бензин бардаро. тонировка ҳуҷҷатош то моҳи август тонировка ҳуҷҷат дорад бардаро. 140,000 будашуд пробег доштааст. ана дукалита гуфтем, балонош ҳам на мошин камтар чирки насмойка надорад бардаро. яки худаш маълум аст тозагишо хина нигоҳ кунед. ҳаст хайр дорад. срочна нархаша 420,000 сомон фрестадан. боз муомила дорад, боз арзон карда мешудаст бародарҷоно. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред бардаро. ҳолати салон, кожни салон, кожоша бинед чӣ хел аст, мебелни салон, кожошам на панал аст бардаро. бесключевой доступ, датчик слепер зон, сиденье лифт, воротош дур аст. единственный камбуди дидагӣ бардаро, ин инҷа шиша аз морг метавонед гирифта, инҷа шиша шикастагӣ даст бардаро. диди ин меқа я помням як кандида мешад. ин инҷаш повреждение дорад тамом. 145,000 километр пробег, кожни рул, мультирул, рулои лифт, старт стоп, обогрев сидений, дидед бардаро, монитор, акустика JBL бошад ё не кани. рефлекторчош бинед. ҳолати салончош хушроқ, ба кабинкачош ҷамъ мешавад бардаро. дидед марҳамат кунед, срочни аз хайрдоро. варианти беҳтарин 420,000 боз муомила дорад. ҳам қас савдо кунам гуфтам, арзон кунам гуфтам. намегӯям худо
автосалон خریدگیشون باشد 70,000 دلار خریدگی دلار جون دیگه ارزان نمیشه نه. آره محرمانه دیگه ارزان نمیشه نه که مطمئن خودمون سودا میکنیم که 420 با خوشی معامله داشته است. اینجا وارد رفتیم ببینیم که چه جا میشه. میوه تلفار اباگریف دور دور بالا اینش چی باشه؟ اونش شتوکف وایش پاس بالا میکنه. رولاشم کار میکرده است. خیلی از نبردارو مرحمت کنید فکرتون حتما هستید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شوید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجین بای 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 اسمش بردارو کی پرسه سال بود خوندا سروی سال 2007 کره دست برداشتن از خیر درونه حجت دارد قریب سالونه 11 ماه утилизация داشته است мотор 2.4 4 میشد بردارو کره که آتش خوشو نرخش 108,000 سوم گفته ایستادن سروچنی فروختن شد باز یگو مایده معامله دارد مرحمت میتونید بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید ارزان کنید گرید بردارو دیسکشو ببینید بالونشون در حالتی بردارو یگون 65% بود است اصلی باش نکی خشورتا هفته باشه 80-85% میشه طرف فهمونی مگرده خونده سروی خیلی از بردارو شوک است ماشین چه اولتش ایدئال نگیری میشه کوژنی سالن نگاه کنید بردارو سالن شوش نکی تو زار بود است سالن سیو لیوک دارد خب باز چی دارد سیدنی لیفت کوژوش در حالت خوب این ریخت جاش کنم طرف بزه پشتگی بس تمام بردارو این نگوشم خوش کنم میشونید коробка автомат заводи бифни бардaro абагрев сидени дорад ана кожни рул мультирул пробегаш бошад агар чанд та гаштаги ки мушичем ҳозир бардаро ана 194,000 километр пробег доштааст бардаро мультирул круиз контролам дорада инаш круиз контрол мешавад вале монитор чоша бинед чӣ хел аст тарфеда чӣ хел бошад тарфедашам хуш бад не тарфеда чоша пойнекирам бинед خیلی اون ترپیدش رو میسازه اون کجاش کام بگی بیزه پشتگی باشه اگر چیکار میپرتونده بسیاری یک تایشی که خیلی ابریز داشته است تمام پولیکچوش ایوا کوری بارداره نه پولیکوش هم خوشراک است کاندیشنر که خطا نکنه کور میکنه بارداره واگن یک دست گشتگی دست بارداره کاندیشنرش خوشی کور میکنه بارداره مرحمت کنید سروچنی فروختن شد 108,000 سوم ارزنده است فکرتون حتما هست لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید تشکر زیاد لامتون بردارو سروچنا اتلیار خونده سنت آوردگان پادپیچکی ما انا از خود اسفر آوردگی دم بردارو سلام علیکم پادپیچکی که از اسفر ما رو تماشا میکنید 1166 دست نمبر چش بردارو وریانتی کره است ماشین بالاتش خوشراک از یادو جوش ممکن کوزفوش مالیار نیکور داشته باشد حاضر نشون میکنم بردارو نکی یگان جوش کمبودی سریوزی ندارد نرخ بهترین که سروچنی فروخته میشه بردارو سالش 2014 بردارو حجتش باشد اگر تو ماه январи سال 2026 انا بالون زمینی بالون در حالت خوب است این اینجاش نگاه کنید بردارو کم طرف خراشتگی داره حجت پلیرافکا میکنه یک پلیرافکا کار دارد ماشین بردارو بعد این انا گفتن اون نمیشون کم طرف چخشتگی است موتور CVVL بردارو موتوری بهترین است امپلیکاتش خوشراک است که حالت салон кожни салон задний обогрев هم هست мебельный салон без ключевой доступ شیشه هم شکستگی دست آینه چشم سیدنی لیفت 2014 سالش گفتیم ماشین بردارزم کم طرف چکین است یک خیمسکه کردن لازم اما обогрев سیدنی هم вентиляция سیدنی داره بردارو обогрев руля داره بردارو همون آروتوش بود است که پربگاش 260,000 کیلومتر گشتگی دست یعنی که حالت دارد مرحمت بیاید از نزدیک تماشا کنید باز سودا کنید معامله کنید ماشین باز ارزان کرده میشد البته پاتالوگش نگاه کنید بردار این خیلی دست این خودش کره بهم فکر دیگه دیده داره رنگای در میده رنگ داری پدیز و پیش میکردن کو در اون است نه خیلی دست که خیلی کسی معقول باشد مثل معقول نباشد میکنید بیش به فکرم تگاش و بیش خودش پاتالوگ خودش هست خیلی از بردار جنو مرحمت فکرتون نتید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه شد بای 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 جنوی من مرحمت تماشا کنید دوستداران BMW انا BMW ما سال 2010 سیوم سری ترویکا میشن بردارو کوزوفی 190 تنرافه جتاش تا آخری سال ماشین از کجا آوردن بردارو موتور 2.0 دیزل کره ام پاکت ریستالینگ نرخ نگاه کنید چند است بردارو 100,000 سوم نرخ فرستاده گیردم نگاه کنید بردارای من 90,000 برازی کردم نکی میگم به سودا آخری نرخ مایل نکردم نرخ بهترین بردارو ماشین حالتش بهترین است نگاه کنید چه خوشبخت اوریجینال ابویسه ام کتی 0008 نمبر چش بردارو کانتیننتال بالونش بردارو بالونش هم نکنه رویکا از خیر داره بردارو از خودی خوجان آوردن کویمو
мошинашон гап надорам, ки рости гап тозак хушрак аст. Ана бо мошо сиёкадаги вардаро люк дорад, кожни салон, салон нигоҳ кунед чӣ хел тоза аст. Салоношо бинед пач чӣ хел аст, ки рости гап. Родной краска. Сидени лифт, памат сидени чой эмкати ва бардор оригинал эн пакет аст. 2010 сол Корея. Салончаша нигоҳ кунед, обогрев сидени, старт-стоп, озябор чӣ мекунед? Пробегиша мебинед, чанд та гаштаги аст. 217 000 километр пробег доштааст. Кожни рул, мультирул, наҷош карбон часпондагиам. Накладкаи карбон, ана подсветка доштааст бо салончош бардаро, подсветкаша бинед чӣ хушрак аст. Ана боз чӣ дорад, коробка автомат биде плюс мешавад, вариатор, обогрев сиден, дуғзони климат контролятор, монитор надорад бардор. Як хелаш монитор дор мебарад, як хелаш не бардор. Яке ҳамба монитор установка карда мешавад, монитор чӯ Android. Чӣ хел аст бардаро? Марҳамат кунед, варианти беҳтарин, нархи беҳтарин кадед. چه خیلی است نبارد جانوی من مرحبا فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه شوید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوستانتون افتر دوبای تجینا بای 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 است ماشین چه بردار جانوی من نگاه کنید سروشنا خوندای سالیاری سال 2018 با коробкаи автомат کتی 49999 сом با 1000 نیم ساعت شد همجا سودا کردن روزی کردن بردارو 60000 сом فرستادگیدن 50000 برای شدن خیلی 49999 بردارو خیلی 50 میشه خوبی ماشینچه بردار جانوی من نخدو است همین شو گفتم بتونم که نخدو بردارو پای خداش کتی اومد خوب حجت چی داشته کنین утилизация дошта сом дига ҳуҷҷат надорад бардарои ман ана коробкаи автомат мотор 1.6 бардаро такси ва гаштаги аст бардаро утилизация ҳам надоштад бардаро бахши кин дорад не озифтан ки утилизация ҳам надорад ҳуҷҷат утилизация надорад бардаро марҳамат ин хат вақт сахаш нест пешоша нигоҳ кунед бардаро дар яхибаш чӣ шуда намешад дар яхибаш шуда намешад кориш дар яхибаш нашуд ана лабовояш навзадагӣ ган лабовои бартар лабовои нав ана кичӯша гап занем кун коробка автомат обогрев сиден доштааст пробегаш чанд калиташ нест ки ман пробегша бинам 500 та гаштаги бошад хулас бардаро нархаш ба яраш аст мошин чени нархаш аст ин мошинча ҳам хушбош 70-80 ҳазор сом аст марҳамат кунед 50000 срочни охирин нарх аст бардаро خیلی اصلا باردارو مرحمت کنید ارزنده است یعنی فکرتون نرسید به دوستان حتما راه کنید ماشین باردارو خیلی کمپم استوسش رسخود دارد باردار جانم من شما ایدئالی نمیگم یکی خیلی رسخودایی که چه خیلی میگم یک لامپشکش نبود از کدام فرشه انا بود چه رسخود داشت بو باردارو خیلی درش کشیدن درش مثال چی میکنید بعد وجود میگذارن باردارو خیلی کدام میگردید 2018 است باید خیلی دیگه خدمت کنه باردارو خیلی خدمت کرده است که باردارو بو خدمت میکنه فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید باز ماشینای خیلی ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم افتر دوبای تجینا بای 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 بای